Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Just raise your hands and Mari say, angkat tangan saudara dan katakan, Holy Spirit, Tuhan Roh Kudus, you're welcome. kami sambut Engkau. You are welcome Kami menyambut Engkau. to touch us Jamah kami. as we lift you, Father, Ketika kami meninggikan Engkau Bapa. as we adore you, Jesus. Ketika kami memujamu Tuhan Yesus. Be glorified in this place. Biar Engkau dimuliakan di tempat ini. Holy Spirit, take over our hearts. Roh Kudus, ambil alih hati kami. Take over our souls. Ambil alih jiwa kami. Take over our minds. Ambil alih pikiran kami. Take over our tongues. Ambil alih waktu-waktu kami Tuhan. Take over this auditorium. Ambil alih auditorium ini. We surrender to you this platform. Kami serahkan platform ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. You are welcome, Kami Holy Spirit. menyambut-Mu Roh Kudus. We welcome you. Kami menyambut-Mu. We welcome you. Kami menyambut-Mu. And Father, we pray, Dan Bapa, kami berdoa, receive all the glory from this service. terimalah segala kemuliaan dari ibadah malam ini Tuhan. All your people, Dari anak-anak-Mu. be thou glorified, Jesus. Biar Engkau dimuliakan Tuhan Yesus. Be thou glorified, Biarlah Father. Engkau dimuliakan Tuhan Yesus. Be thou glorified. Biar Engkau dimuliakan Tuhan Yesus. We glorify you. Kami muliakan Engkau. We thank you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. We bless you, Jesus. Kami memuji-Mu, kami memberkati-Mu Tuhan Yesus. We adore you, Kami King of memuja-Mu, glory. Raja kemuliaan. We glorify you. Kami memuliakan Engkau. We glorify you. Kami memuliakan Engkau. We glorify you. Kami muliakan Engkau. We glorify you. Kami muliakan Engkau. Be glorified. Biar Engkau dimuliakan Tuhan. Be glorified. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Be glorified. Dimuliakanlah Engkau. Be thou glorified Biarlah Engkau dimuliakan Tuhan. in this place. Di tempat ini We worship you. kami menyembah-Mu. We praise you. Kami memuji-Mu. We adore you. Kami memuja-Mu. We say thank you. Kami bersyukur, kami katakan terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. And now take over Ambil alih Tuhan every word we say. dalam semua yang kami Take over our katakan. minds. Ambil alih pikiran kami. Take over our souls. Ambil alih jiwa kami. Take over. Ambil alih. Take over. Ambil alih. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Let's give Jesus a mighty hand. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. I'm blessed to be here. Saya sangat diberkati boleh berada di sini. I'm so honored for Saya sangat merasa terhormat our Mama Ibu Nani having me again here today. Mama Ibu Nani yang boleh menerima saya di tempat ini kembali. Thank you for having me here today. Terima kasih telah menerima saya di sini. And God bless you with all the team that stands together Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta semua tim to see this work move. untuk melihat satu kegerakan. May the Lord bless you all, Kiranya Tuhan memberkati semua the elders, penatua-penatua, the pastors, and the media team. hamba-hamba Tuhan, tim media. God bless you, Sunday school, Tuhan Sunday school Yesus teachers, memberkati guru-guru sekolah minggu, the ushers, semua usher, the choir. God bless every minister who semua stands choir. here Tuhan to memberkati minister semua pelayan-pelayan in your Tuhan. respective capacity. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan. Amen. Amin. I'm James Kawiso. Nama saya James Kawiso. Greetings from Uganda. Salam dari Uganda. And we are waiting for you. Dan kami menunggu saudara. Hallelujah. Haleluya. Yes. Ya, We are waiting for you. kami menunggu. Maybe because of the eagerness we have to receive you, we may have to spend the night at the airport waiting for you. Because of how eager we are. Oh, karena dari Uganda itu sangat-sangat ingin bertemu dengan saudara. Mungkin bisa jadi kami semalaman akan menunggu di airport untuk saudara sampai saudara datang.
Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So we shall receive you in a Uganda way. Kami akan menerima saudara dengan cara Uganda. With the dances Dengan tari-tarian at the airport. di airport, saudara. Hallelujah. Haleluya. So the best dancers among you should join. Jadi Prepare to join us that day. penari-penari terbaik yang ikut besok harus bergabung dengan penari-penari yang ada di Uganda. Yes, you will see a Ugandan traditional dance Ya, saudara akan melihat tarian tradisional Uganda at the airport. di airport. And we shall inconvenience every visitor on arrival Dan kita akan membuat orang lain tidak nyaman pada saat saudara datang. when receiving you. Ketika menerima saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So we shall make sure Jadi kami akan memastikan, we liaise with the airport authorities kami akan bekerja sama dengan otoritas dari so that airport. when we disorganize anyone, they cannot do anything to Jadi any of ketika us. kami merencanakan hal ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Amen. Amin. So you're welcome to Uganda. Jadi saudara sangat-sangat disambut untuk datang ke Uganda. And anyone who is ready enough, I can go back with you. They will meet us there. Dan buat saudara yang sudah siap, saya kembali dan saya siap untuk menyambut saudara di sana. Hallelujah. Haleluya. Today I want to share Hari ini saya mau berbagi something about prayer, sesuatu tentang doa, harvest, penuaian, harvest, a Penuaian. prayer of harvest or harvest prayer. doa untuk penuaian, harvest prayer. That's how I've called it. Itu yang itu cara saya menamakan tentang hal ini, harvest prayer. In Uganda, Di Uganda Uganda. is a strongly agricultural country. Uganda adalah negara yang kuat di dalam agrikultur, pertanian. So being that we are agricultural, I understand the harvest. Karena kami kuat di dalam pertanian, saya mengerti banyak tentang penuaian. We harvest different things. Kami menuai memanen banyak hal. We harvest rice. Kami memanen beras, We nasi. harvest corn. Kami memanen jagung. We can harvest soya beans. Kami memanen kedelai. We harvest beans. Kami memanen kacang-kacangan. We harvest coconut. Kami memanen kelapa juga. di sana. Everything has its own season of harvest. Tiap hal itu punya musimnya sendiri-sendiri. But every time Tapi setiap kali we are to prepare to harvest everything, we prepare for everything differently. Setiap kali kami mau memanen hal-hal yang berbeda, kami mempersiapkannya secara berbeda. But in this aspect, Tapi dalam aspek ini, harvest that Penuaian. comes from God, yang datangnya dari Tuhan, that's what I want to look at. ini yang mau untuk kita lihat. The divine harvest. Penuaian ilahi. We pray and we harvest. Kita berdoa dan kita menuai. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Because God has given us very many things. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita banyak hal. God has entrusted us with very many Tuhan things. mempercayakan kepada kita banyak hal. But now I believe and I also know that many things are not God because we didn't prepare for the harvest. Tapi saya yakin dan percaya belum tentu semua hal itu dari Tuhan karena kita tidak mempersiapkan untuk penuaian. We don't want to prepare. Kita tidak mau mempersiapkan itu. But for everything Tapi untuk segala sesuatu that God promised us, yang Tuhan janjikan kepada if kita, we will get it, kalau kita mau meraihnya, we have to prepare. kita harus mempersiapkan. So today, Jadi hari ini I'm sharing about saya mau berbagi mengenai preparing yourself by prayer to harvest. mempersiapkan diri kita untuk sebuah penuaian. You pray as you prepare your heart to harvest. Saudara berdoa ketika saudara mempersiapkan hati saudara untuk penuaian. You pray as you prepare yourself to receive what the Lord has for you. Saudara berdoa untuk mempersiapkan diri saudara untuk menerima apa yang jadi janji Tuhan buat saudara. Every time we Setiap pray kali with kita our berdoa. hearts and Setiap- from the deep of our hearts, Setiap kali kita berdoa dari hati kita yang terdalam, the Lord helps us draw closer to Him. Tuhan membantu kita untuk
mendekat lebih dekat kepadanya. And when we come closer to him, then we are able to get what he has for us. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita bisa meraih apa yang jadi jatah Tuhan buat kita. Hallelujah. Haleluya. Let's read Luke chapter 3 verse 21 to verse 22. Mari buka sama-sama di Lukas pasal yang ketiga ayat 21 sampai yang ke-22. My Bible says, Alkitab saya berkata, okay, you read first, read your. alright. Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amen. Amin. This one says, when all the people were being baptized, Jesus was baptized too. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, Tuhan Yesus juga dibaptis. And as he was praying, heaven was opened. Dan ketika Yesus sedang berdoa, langit terbuka. And the Holy Spirit descended on him in bodily form. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati From above, dari atas. and a voice came from heaven. Dan terdengarlah suara dari langit. You are my son in whom I'm well pleased. Engkaulah anakku yang kukasihi. Hallelujah. Haleluya. Now this is Jesus. Ini Tuhan Yesus, saudara. He is a son of God. Dia anak Allah. His birth was prophesied maybe 600 years before he was born. Kelahiran Tuhan Yesus dinubuatkan sekitar 600 tahun sebelum dia lahir. Around 600 years and more, Isaiah prophesied that a son, a virgin will give birth to a son. Yesaya menubuatkan 600 tahun sebelumnya bahwa seorang anak darah akan melahirkan seorang And anak in the book laki-laki. of Matthew chapter 1 verse 22, the Bible says all these things happened so that what was prophesied by the prophet Isaiah, that a virgin will conceive and have a son, will come to pass. Segala sesuatu ini, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. So when the time of Jesus' birth came, the Lord sent his angel. Jadi di waktu ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan mengirimkan malaikatnya. And the angel encountered Mary. Dan malaikat itu menjumpai Maria, Angel spoke to Mary. berbicara kepada Maria. And Mary said, let it be. Maria menjawab, biar terjadi sesuai kehendak Tuhan. And so she conceived by the Holy Spirit. Sehingga ia mengandung oleh karena Roh Kudus. And she gave birth to Jesus, Dan melahirkan Tuhan Yesus. who had been prophesied, Jesus, who had been prophesied over 600 years. Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan selama 600 tahun sebelumnya. And maybe over 1,000 years by Moses. Mungkin 1000 tahun lebih itu juga dinubuatkan oleh Musa. Because even Moses prophesied and said, the Lord will send unto you a prophet like unto me, Karena who you will obey. Karena Musa juga menubuatkan hal yang sama bahwa Tuhan akan mengirimkan kepadamu nabi seperti aku yang dimana engkau akan mentaatinya. But it took long time Tapi membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama for Jesus to be born. untuk Yesus lahir. And when he was born, Ketika Yesus lahir, it took time for him to grow. butuh waktu yang lama untuk Yesus He grew. bertumbuh. He was 12, he went to the temple, Pada usia 12 tahun dia and he pergi ke started bait suci. preaching. Dia mulai berkhotbah di usia 12 tahun. Mary and Joseph went and picked him. Maria dan Yusuf datang dan They took mengambilnya, him back home. mengambil Yesus kembali And pulang he ke rumah. stayed. Tapi Yesus tetap tinggal di bait Allah. And he waited for more 18 years. Dan Yesus tinggal di rumah dan menunggu kembali lebih dari 18 tahun. From when he was 12, he appeared again when he was 30 years. Dari usia 12 tahun dan Yesus menunggu sampai usianya lebih dari 30 tahun. And when he appeared, Dan ketika Tuhan Yesus he muncul, listened to a preacher. dia mendengarkan There was a pastor in that city, ada pendeta di kota itu. and the pastor was called John the Baptist.
Dan pendeta di kota itu namanya Yohanes Pembaptis. Maybe today we have Ibu Nani. Mungkin hari ini kita memiliki gembala seperti And the Lord has sent her for a reason in this city. Dan Tuhan telah mengirim Ibu Nani untuk sebuah tujuan di kota ini. John was stationed at the River Jordan. Yohanes Pembaptis sedang ada di Sungai Yordan. Ibu Nani stationed at the Ecclesia Cirebon. Ibu Nani bertempat di Eklesia Gracia Cirebon. Her Jordan is here. Sungai Yordan itu di sini. The Jordan River goes through here. Sungai Yordan itu melewati tempat ini. But for Jesus, Tapi untuk Yesus, he had to go at the river of the Jordan to be baptized by John the Baptist. Yesus harus pergi ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. And after John baptizing Jesus, Dan setelah Yohanes membaptis Yesus, Jesus remained in the waters. Yesus tetap tinggal He di air remained itu. around. Yesus tetap tinggal di situ. You see, even John the Baptist was afraid to baptize Jesus. Tahukah saudara bahwa Yohanes Pembaptis pun juga takut untuk He membaptis told Yesus? him, no, I can't baptize you. No. Yohanes Pembaptis tidak. Harusnya bukan aku yang And Jesus dibaptis oleh. said, we have to fulfill all righteousness. Tapi Tuhan Yesus menjawab, kita harus menggenapi semua yang telah dituliskan. di dalam Jesus Kitab. told him, no. You have to Tidak. baptize me. Kamu harus We should membaptis saya. fulfill all righteousness. Kita harus menggenapi seluruh kebenaran. And after baptism, Dan setelah dibaptis, the Bible says he prayed. setelah dibaptis, Alkitab mengatakan Yesus berdoa. And the Bible does not state how long he prayed. Alkitab tidak mengatakan berapa lama Yesus But he berdoa. remained there and he prayed. Tapi Yesus ada di situ dan tetap berdoa. Verse 21 says, when all the people were being baptized, Jesus was also baptized. Di dalam ayat 21 dikatakan ketika orang-orang dibaptis, Yesus juga dibaptis. There were many people who were baptized that day. Banyak orang dibaptis pada hari itu. But after they were baptized, they could just walk and go away. Tapi orang-orang yang sudah dibaptis, begitu selesai dibaptis mereka They would just walk mereka and then bangkit go. dan kemudian They go to langsung Jakarta. berjalan. Mereka pergi ke Jakarta, They go to Semarang. mereka pergi ke Semarang, They go to Jogja. mereka ke Jogja, They go to Kutuarjo. mereka ke Kutarjo. They would go. Mereka langsung pergi. But Jesus, Tapi Yesus after baptism, setelah dibaptis, he remained dia tetap tinggal and he prayed. dan berdoa. He prayed Dia berdoa. maybe for 10 minutes, Mungkin 10 menit, maybe 30 minutes, mungkin 30 menit, maybe 45 minutes, mungkin 45 menit, maybe 1 hour, mungkin 1 jam, maybe 2 hours, mungkin 2 jam, maybe 3 hours. mungkin 3 jam. As John kept baptizing, Jesus was praying. Dan Yohanes terus membaptis orang-orang, tapi Then Yesus the tetap Bible berdoa di says, situ. Kemudian Alkitab berkata, The Spirit of God Roh Kudus came upon him turun ke atas in the form of a dove dalam rupa seperti and burung rested on merpati his shoulder. dan kemudian hinggap di bahunya. And then God said, Dan kemudian Tuhan You berkata, are my son, Engkaulah anakku, in whom I'm pleased. kepadamulah aku berkenan. For someone to be pleased with you, you must have done something. Untuk seseorang berkenan kepada saudara, saudara mesti melakukan sesuatu. So God was pleased with John, with Jesus, because he prayed. He obeyed. Bapak berkenan kepada Tuhan Yesus karena Yesus berdoa. What I speak to you today, Apa yang saya katakan kepada we should learn kita harus to belajar. tarry in prayers. We should learn to stay in Kita the harus prayer. belajar untuk tinggal di dalam doa. Even when you have big messages prophetically, Sekalipun saudara mendapatkan pesan profetik yang besar, even when you have big dreams, sekalipun saudara mempunyai mimpi yang besar, you have big vision, saudara mempunyai visi yang besar, you may not see that vision come true if you don't pray. saudara belum tentu melihat visi itu terjadi kalau saudara tidak berdoa. Even Jesus, to see his dream, his calling, his mission come true, he prayed. Bahkan untuk Yesus melihat visi, mimpinya, panggilannya tergenapi, dia berdoa. And when the Spirit of God came upon him, Ketika roh Tuhan turun ke atasnya, the Spirit told him, go to the desert. kemudian roh itu menuntun Tuhan Yesus ke padang gurun. I think the Spirit rested on his shoulder because he wanted to whisper to his ear. Saya rasa Roh Kudus itu hinggap dan kemudian tinggal di bahu Tuhan Yesus And so karena whisper to him, tetap just membisikkan go to the desert. pergi ke padang gurun.
terus berbicara. And he walked to the desert. Dan Yesus berjalan ke padang gurun. And he stayed there for 40 days and 40 nights. Yesus tinggal di sana 40 hari 40 malam. He was praying. Dia berdoa. He was fasting. Dia berpuasa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Praying and fasting. Berdoa dan berpuasa. And then verse 14, chapter 4 verse 14. Di pasal 4 ayat 14, The Bible says, Alkitab berkata, then Jesus kemudian Yesus came back. kembali. That means he was somewhere. Berarti Tuhan He Yesus came dari back satu tempat. Yesus kembali dari satu in the tempat power dalam kuasa, of the Spirit. dalam kuasa Roh His Kudus. heart, Hatinya, his spirit rohnya was filled with the power dipenuhi dengan kuasa to fulfill untuk menggenapi his calling, panggilannya, his mission, misinya, his dreams, mimpinya, his vision, visinya, the prophetic word that had been said and prophesied by Isaiah. kata-kata profetik dan kata-kata nubuatkan yang pernah dikatakan oleh Nabi Yesaya. It came true after Jesus prayed. Itu terjadi setelah Yesus berdoa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If I've seen anything come true in my life, Kalau saya boleh melihat sesuatu terjadi dalam hidup saya, it's been after prayers. selalu setelah doa. Hallelujah. Haleluya. When I was in senior secondary school, I was in senior 2. Jadi waktu di Uganda ketika saya di SMA kelas 2, I was around 16. saya berusia sekitar 16 tahun, I fasted. saya berpuasa. Maybe I fasted every weekend Saya berpuasa setiap weekend for 3 months. selama 3 bulan. I would fast 3 days. From Thursday, Friday, Every 3 months. Saturday up to Sunday morning. Setiap 3 bulan sekali saya berpuasa 3 hari dari Friday, Thursday, Friday, Saturday up to Sunday morning. Then I would break the fast. 3 hari. Berpuasanya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian puasanya selesai di hari Minggu pagi. Every weekend. Setiap akhir minggu. Every weekend. So for every week. Every week. Setiap minggu. For 3 months. Selama 3 bulan. And then when we are ending the term, Ketika kami mau mengakhiri itu, when we are ending the term, ending the time. ending the school term, Oh, ketika saya mau, ketika waktu sekolah sudah mau selesai, I felt I Saya want to merasa- fast 7 days. saya merasa saya mau berpuasa 7 hari. And I started. Dan saya langsung memulainya. Day 1, Hari pertama, day 2, hari kedua, day 3, hari ketiga, day 4, hari keempat, day 5. hari kelima. I was like a skeleton, Saya seperti, maaf, cuma kerangka, saudara. but I was strong. Tapi saya kuat. Day 6, yes, day 6. Hari keenam, And when I finished those days, ketika saya mengakhiri hari-hari itu, after 2 days, setelah 2 hari, the Spirit of God Roh Tuhan came on my life. datang dalam So hidup strong. saya dengan kuat, So strong with the dreams lewat mimpi, and revelations. lewat pewahyuan. I would tell you, Saya akan, if I met you, kalau saya ketemu saudara, saya bisa bicara, saya bisa katakan, I would tell you, at such a time, you were with such a person, 2 people in such a place, they were dressed like this, and you were talking like this. jadi kalau Pastor James ketemu seseorang, misalkan ketemu saudara di jalan, Pastor James bisa ceritakan, pada tanggal sekian, jam sekian, kamu sedang pakai baju ini, ketemu dengan orang ini sedang berbicara tentang ini. I didn't even know how to handle.
Saya bahkan tidak mengerti bagaimana untuk But because I mengatasi mengendalikannya. prayed, the Lord filled me and He put His Spirit on me. Tapi karena saya berdoa, Tuhan itu menaruh rohnya dalam hidup saya. I caused the problems for me Saya membuat masalah buat diri saya sendiri. because I told the people things anyhow. Saya memberitahukan kepada orang-orang hal-hal. And some of them could get angry, so they started fighting me so serious. Dan beberapa dari mereka yang diperkatakan seperti itu, mereka marah kepada saya dan mulai menyerang. But what do I mean? I mean I was young, Apa maksudnya? Saya masih muda waktu itu. but I prayed. Tapi saya berdoa, saya berdoa. There were many people, Banyak orang they used to prophesy too, that also received the prophecies. yang juga mendapatkan nubuatan. Their prophecies maybe were far bigger than my own. Banyak orang-orang lain mendapatkan nubuatan-nubuatan yang lebih besar dari yang saya terima. But I have seen the grace of God. Tapi saya telah melihat anugerah Tuhan. I have seen the mercy of God Saya melihat kemurahan Tuhan. than maybe many of them. Lebih banyak dari mereka yang menerima nubuatan-nubuatan tersebut. Why? Kenapa? I remain praying. Karena saya tetap berdoa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I remain praying. Saya tetap berdoa. I pray to God to help me never to stop praying until when I leave this planet Earth. Saya tidak akan berhenti berdoa sampai saya meninggalkan bumi ini. Because I've learned, Karena saya telah belajar, when we pray and keep our lives in God, we see God in a greater way. karena saya belajar ketika saya tinggal di dalam Tuhan, saya bisa melihat Tuhan jauh lebih besar dari hidup ini. If there is any prophetic word ever uttered about you, Kalau sampai ada hal-hal perkataan profetik tentang hidup saudara, if you ever dreamt a good dream about yourself, mungkin saudara pernah bermimpi akan sesuatu hal yang baik tentang diri saudara. if you have a dream or a vision or imaginations that are good to make you strong and bigger, Mimpi, visi, imajinasi yang membuat saudara lebih besar dan lebih kuat. if you surely want to see those things come to pass, Kalau saudara ingin melihat hal itu terjadi, pray. berdoa. Hallelujah. Haleluya. Pray. Berdoa. You just pray. Hanya berdoa. Don't pray for 2 minutes. Jangan berdoa hanya 2 Don't pray menit. for 1 day. You just pray. Hanya berdoa. Make prayer your lifestyle. Buatlah doa sebagai gaya hidup. And pray every day. Dan berdoalah setiap hari. Every time you feel like praying. Setiap waktu saudara merasa harus berdoa, Pray. saudara berdoa. If Jesus prayed Kalau Yesus berdoa, to see what had been prophesied on him come true, untuk melihat apa yang dinubuatkan terjadi dalam hidup, then we all need to pray. maka kita semua harus berdoa. Every day. Setiap hari, Yesus, Yesus after preaching, setelah berkhotbah, he would go to the mountain every night. Yesus naik ke bukit dan berdoa setiap kali. And he prayed to the morning. Dan berdoa sampai pagi-pagi. He prayed to morning. Berdoa dari malam sampai pagi hari. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Prayer is good. Doa itu baik. Prayer is good. Doa itu baik. One night, Satu malam, I was praying. saya sedang berdoa. And I was asleep. Saya tertidur 2 a.m. pada jam 2 pagi. And the Lord told me, Dan kemudian Tuhan berkata kepada go saya, to church. pergilah ke gereja jam 2 subuh. I had told our sound technician, never open any speaker until when we bring our sound technician. I told him, never open any speaker. Let the mechanic come and repair whatever goes wrong. Never open anything. Ya, saya berkata kepada teknisi sound saya, jangan never repair anything. Don't Jangan- repair because you're not a sound mechanic. Ya,
Saya berkata kepada teknisi sound di gereja saya, jangan perbaiki apa-apa karena kamu bukan mekanik. Our sound system, the one we use for crusade, is confiscated. It's complicated. You can't just handle it anyhow. Ya. Sound system Pastor James yang dipakai untuk KKR itu cukup kompleks, cukup rumit. Tidak semua orang bisa memperbaikinya. So I told them, never, never, ever, ever open it. Jadi saya berkata kepada sound saya, orang sound saya, jangan pernah buka itu. If one speaker goes off, leave it until when the mechanic comes. Kalau satu speaker rusak, biarkan sampai mekanik speaker itu datang dan memperbaikinya. But one night, Tapi satu malam, they decided to open the system. mereka memutuskan untuk membuka sistem itu. And they knew I was asleep. Karena mereka tahu saya sedang tertidur. And I stay far. Saya tinggal cukup jauh. But at 2 a.m., Tapi pada jam 2 pagi, the Lord woke me up. Tuhan membangunkan saya. I never drive to church at 2 a.m. Saya tidak pernah pergi ke gereja I jam can 2 drive pagi. from church at 2 a.m., but I don't drive there at 2 Saya a.m. bisa ke gereja jam 2 pagi, tapi tidak biasanya saya ke gereja jam 2 pagi. But I went, Tapi saya tetap pergi. and I arrived, Dan saya datang, and I walked. saya masuk, So I also don't know whether it was in the physical or in the spirit. saya tidak menyadari apakah itu di fisik atau secara roh. But I went to church, Tapi saya pergi ke gereja, and I entered in the store, saya memasuki ruangan. and I came in and I found them opening the sound system. Saya menjumpai mereka sedang membongkar speaker saya. And I was surprised. Saya kaget. And I looked at them for over 30 minutes. Saya hanya memandangi mereka selama lebih dari 30 menit. And I thought they were seeing me. Mereka mengira mereka juga melihat saya. But they were not seeing me. And I was standing there. Tapi mereka tidak melihat saya. Tapi saya sedang berdiri di situ. After observing for a long time, Setelah mengobservasi cukup lama, then I asked them, why have you done this? saya bertanya kepada mereka, kenapa kamu lakukan itu? Even the man who was sitting here where I was standing, he had not seen me. Bahkan orang yang ada di dekat kaki saya, And he was mereka tidak looking at melihat. me. Dia melihat kepada saya, tapi dia tidak melihat saya. So when I asked them, why are you doing this? Ketika saya bertanya, kenapa kamu lakukan They itu? were saying, hey. Mereka semua terkejut, saudara. That's when they saw me. Itulah waktu di mana mereka melihat But I saya. walked in the lights, and they were looking at me. I walked in, the lights were on, They weren't. Look. and they were just looking at me. They did not see me even when they were looking at me. Walaupun lampu-lampu dinyalakan, mereka lihat saya masuk, tapi nggak betul-betul nyangka kalau pastor lagi masuk ke situ. What is that? Apa itu? That's the grace. Itulah anugerah. But it comes by prayer. Itu datangnya dengan doa. It comes by prayer. Datangnya lewat doa. If there is any gift in your life Kalau ada karunia dalam that hidup should kita be activated yang harus diaktifasi to perform, untuk mengerjakan, to excel, untuk menjadi to prosper, untuk menjadi makmur, to succeed, untuk sukses, you will activate it with the prayer. saudara mengaktifkannya dengan doa. Hallelujah. Haleluya. It's prayer. Itulah doa. Prayer and fasting. Doa dan puasa. Prayer. Doa. As young as you are, God can use you. Walaupun saudara muda, Tuhan bisa memakai saudara. God can use you. Tuhan bisa memakai saudara. If you give your lives to prayer. Kalau engkau memberikan hidupmu untuk doa. God used me before I learned what to preach. Before I even understood the Bible. God was using me. Tuhan memakai saya bahkan sebelum saya berkhotbah, sebelum saya mengerti tentang. So as young as you are, Jadi God anak-anak muda, can use you. Tuhan bisa memakai hidupmu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If you decide to pray, Kalau engkau memutuskan untuk if you berdoa, give your heart to prayer, kalau engkau memberikan hatimu untuk doa, as old as you are, the Lord can speak to you. seberapapun usiamu, The Tuhan Lord can bisa visit you. bicara. Tuhan bisa The Lord can mendatangi, move with you. mengunjungi. Tuhan bisa bergerak bersamamu. Hallelujah. Haleluya. God Tuhan has the relationship.
Tuhan memiliki sebuah hubungan. I think that's what I understand. Itu yang saya I mengerti. understand relationship. Saya mengerti mengenai hubungan. So if you have a relationship with someone, that means it should be daily. Ketika saudara memiliki hubungan, seharusnya hubungan itu setiap hari. You talk, Saudara bicara, you understand each other, mengerti satu sama lain, you seek to understand. berusaha mengerti apa yang dia suka, mengerti. So God relates. Tuhan juga seperti itu, relasi, saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If you want to go far Kalau engkau mau in your pergi, business, kalau engkau mau bisnismu dibawa sampai jauh, you also need to pray personally. saudara harus berdoa secara pribadi. Wake up in the night and pray. Bangun di tengah malam berdoa. Fast and pray. Berpuasa dan berdoa. Prayer and fasting is not only for preachers. Berdoa dan berpuasa tidak hanya untuk pengkhotbah, It's for everyone who believes in God. tapi untuk semua yang percaya kepada Tuhan. Hallelujah. Haleluya. When Jonah Ketika Yunus went and prophesied upon the city of Nineveh that it would be destroyed in 40 days. Bernubuat kepada kota Niniwe bahwa kota itu akan dihancurkan, The king declared, selama 40 hari rajanya bertobat. the king declared a fasting. Raja kota Niniwe menyerukan doa dan puasa. Even the animals fasted. Bahkan semua hewan harus berpuasa. Even the birds, the chicken. Bahkan burung-burung, ayam-ayam, mereka semua puasa. The children, Anak-anak, everyone had to fast. semua harus berpuasa. That means Artinya we all qualify to pray and fast. kita semua memiliki kualifikasi yang sama mengenai doa dan puasa. Some people have challenges in their businesses just because they are not praying. Beberapa orang memiliki masalah, tantangan dalam bisnisnya hanya karena mereka tidak berdoa. Just because we harden our hearts to the Spirit of God. Hanya karena kita memiliki roh Tuhan di dalam hidup kita. So sometimes we land into serious trouble and we cause it. Kadang-kadang kita masuk di dalam masalah yang serius yang disebabkan oleh diri kita sendiri. I speak to your heart today. Saya berbicara kepada hati setiap saudara May hari ini. the Lord move you Kiranya roh Tuhan to prayer menggerakkan saudara untuk berdoa in everything you do. di dalam segala hal yang In saudara every lakukan. decision you make. Di dalam setiap keputusan yang engkau In ambil your life. dalam hidupmu. In every day. Work. Setiap hari bekerja, berjalan. If we will excel. Kalau kita mau excel, If we will succeed. kalau kita mau sukses, If the legacy of our success will stay here on earth. kalau kita mau legacy kesuksesan kita tetap tinggal di bumi ini, We will pray. kita akan berdoa. We need to pray. Kita harus berdoa. We need to fast. Kita harus berpuasa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Yes. Ya, We need to fast. We need to pray. kita harus berpuasa, berdoa. In the book of Luke chapter 6 verse 12. Di kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, The Bible says Alkitab berkata, Jesus prayed Yesus berdoa the whole night. semalam-malaman. The whole night. Semalam-malaman. And the whole night is the whole night. Semalam-malaman artinya semalam-malaman. So that means if he started by 7, Jadi artinya ketika Yesus memulainya jam 7, he prayed up to 6 dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi. a.m. Sampai jam 6 pagi. Then when he came back, Ketika Yesus kembali, he chose his disciples. Yesus memilih ke-12 rasul, murid-muridnya. But you, how do you choose your helpers? Bagaimana
cara saudara memilih orang-orang yang membantu saudara? How do you choose people who help you in your home? Bagaimana saudara memilih orang-orang yang membantu saudara di rumah? You just wake up and make a call. Could you get me a nanny from Semarang? You don't pray and you find out if this nanny is godly, is good-hearted. Tidak hanya sekedar angkat telepon di Semarang, ada nggak nanny untuk saya? Nggak cukup saudara, cuman sekedar angkat telepon dan mendapatkan orang itu. Apakah dia orangnya baik? Apakah dia orangnya jujur, bisa dipercaya? You just appoint, you'll be head of my business, you'll be the accountant, you'll be the entrepreneur, you lead the marketing without praying. That's what we do. Tidak bisa sekedar kita memilih orang untuk menjadi kepala dari perusahaan yang sedang kita lakukan dalam sebuah departemen, memimpin marketing, memimpin berbagai area di perusahaan kita tanpa berdoa. We just choose, you are my driver because he can drive. Tidak bisa serta-merta kita memilih seseorang menjadi seorang supir karena seorang itu bisa menyetir mobil. One day I'd been very busy and I was very tired, but I had to go preach very far. Satu hari saya sangat lelah, saya harus pergi cukup jauh untuk berkhotbah. So there was a man who used to come to me and say, Pastor, I'm a good driver. Pastor, I'm a good driver. Pastor. Ada orang yang sering datang ke saya dan berkata, Pastor, saya bisa menyetir, saya pintar menyetir, saya pintar mengemudi. So I considered, I think this man should help me, drive me so that I go preach where I'm going tomorrow. I'll be very tired, it's a long journey, I'll not drive myself. Ya karena perjalanan cukup panjang, saya mempertimbangkan untuk dia menyetir buat saya. But then I said, I have to test his driving. Jadi, tapi sebelum itu saya harus menguji cara menyetirnya. So I called him. Jadi saya menelepon, I told him, maybe tomorrow you may accompany me. Coba besok kamu datang, temani saya. But then, kemudian, you have to drive me around this evening. Coba, mungkin besok saya pengen kamu nyetir saya untuk jarak jauh, tapi malam ini coba dites dulu. And I gave him the keys. Kemudian so malam itu saya berikan kuncinya kepada dia. Dia mulai nyetir. And before he drove me for 3 kilometers. Sebelum sampai 3 kilometer dia nyetirin saya. I felt a terrible headache. Saya merasa sangat pusing, saudara. I told him, could we drive back to church? Bisa nggak cepat-cepat kembali ke gereja? I said, no, I cannot go with this man. Saya tidak bisa pergi dengan orang ini. His body, his life is surrounded with the powers, evil powers and spirits of death. He can even land him into an accident. No. Tidak. Saya tidak bisa pergi dengan orang ini karena hidupnya penuh dengan kuasa jahat dan penuh dengan roh maut. Saya nggak bisa pergi dengan orang ini. All his talks is talking about the dead, talking about the dead. Tiap kali ngobrol bicaranya tentang kematian. I said no. When we came back, I told him tomorrow I will not go with you. Ketika I think I'll kembali ke drive gereja, myself. saya berkata kepada orang ini enggak. And I drove myself. Saya enggak pergi sama dia, saya menyetir sendiri ke tempat I saya was tired, but it was better. Saya sangat lelah, tapi lebih baik saya menyetir sendiri. So we need to ask. Jadi kita harus bertanya. By prayer. Lewat doa. Jesus was God. Yesus adalah Tuhan. But because he was on earth, tapi karena dia di bumi, he prayed the whole night. Dia berdoa semalam-malaman. To choose his disciples. Untuk memilih ke-12 rasul. We all need to pray. Kita semua harus berdoa. Hallelujah. Hallelujah. And never be tired of prayer. Jangan pernah lelah berdoa. Never be tired of prayer. Jangan pernah lelah berdoa. If you want to see the glory of God. Kalau saudara ingin melihat kemuliaan Tuhan. One time, satu hari, I decided. Saya memutuskan. 2016. 2016. I decided. Saya memutuskan. I will fast. Saya berpuasa. For 12 days. Untuk 12 hari. No food. Tanpa makan. I will drink water in the evening, every evening. Hanya minum air di malam hari. Once. Satu hari. And I started. Dan saya memulai. Day 1. Hari pertama. Day 2. Hari kedua.
day 3, hari ketiga, day 4, hari keempat, day 5, hari kelima, day 6, hari keenam, day 7, hari ketujuh, day 8, hari day kedelapan, 9. hari kesembilan. And day 9, when the sunset was coming, Dan ketika matahari mulai terbenam, I broke down. saya tiba-tiba My body weakened. terjatuh. Tubuh saya sangat I lemah. started shivering. Saya menggigil. And I said, now I cannot continue this fasting. Kemudian saya berpikir, saya nggak bisa I have to get lanjutkan. something and eat. Saya harus mendapatkan sesuatu untuk But then dimakan. I said, let me first pray. Tapi lebih baik saya berdoa terlebih dahulu. As weak as I was, I prayed. Selemah itu keadaan saya I saya said, tetap berdoa. Jesus, thank you Saya berkata, terima kasih Tuhan for the Yesus grace you've given me untuk anugerah yang telah Engkau berikan in these 9 kepadaku days. dalam 9 hari ini. Thank you for your strength. Terima kasih untuk kekuatan. And when I prayed like for 1 minute, Ketika saya berdoa hanya sekitar 1 menit, suddenly tiba-tiba I was praying to end the fasting. saya sedang berdoa untuk mengakhiri puasa. Suddenly, Tiba-tiba power kuasa fell on me membuat saya rebah. and I felt fresh. Kuasa itu turun ke dalam I kepada felt saya. strong. Saya merasa fresh, kuat, I felt so strong and fresh. sangat kuat dan segar. And I prayed for almost 2 hours. Saya berdoa selama lebih dari 2 jam. And then I heard the voice of the Lord tell me, continue. Kemudian saya mendengar suara Tuhan berkata, lanjutkan. And I realized, I think I'm not ending on the 12th day. Dan saya menyadari saya tidak akan berhenti di hari ke-12. And I continued. Jadi saya melanjutkan puasa. Day 10, Hari ke-10, day 12, hari ke-12, day 15, hari ke-15, 17, hari ke-17, 20 days, 20 hari, 25, 25 hari, 30 days, 30 hari, 35, 35, 40 days, 40 hari, 45. 45 hari. Again I broke down. Di hari ke-45 saya terjatuh kembali. Felt weak at around 10 Saya a.m. merasa sangat lemah di jam 10 pagi. Shivered. Menggigil. And then I sat in a chair Kemudian saya duduk di kursi. and I said, God help me. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. And the hands, Dan tangan saya. like human hands, Dan ada tangan seperti tangan manusia. started to touch me. Mulai memegang. I could not see them, Saya tidak bisa melihat tangan but I itu. could feel them. Tapi saya bisa merasa tangan itu. And the more they touched me, Dan ketika tangan itu menyentuh the more saya. strong I became. Menjadi lebih kuat. Saya menjadi lebih kuat. And these hands continued to touch me every day at 10 a.m. Dan tangan ini terus-menerus memegang saya setiap jam 10 pagi. And I continued the fasting Dan saya melanjutkan puasa saya until 72 days. sampai 72 hari. 72 days. 72 hari. But on the 71st day, Pada hari on day ke-71, 71, pada hari ke-71, the cloud awan entered my room awan itu through the window. memasuki ruangan saya, melewati jendela. And I thought it was smoke. Saya pikir itu asap. So I got up to see who is burning something that is causing this smoke. Saya bangun ingin melihat siapa yang membakar sesuatu yang mengakibatkan asap masuk ke ruangan. And I was seeing nothing. Saya tidak melihat apa-apa. But a very cold breeze was entering through the window, like Tapi smoke but clouds. Tapi perasaan yang dingin itu seperti melewati saya, cloud, awan itu. Yes, and then I sat down. Kemudian saya duduk. I sat back and started praying. Saya duduk, kembali berdoa. Then suddenly, Dan tiba-tiba a strong thunder, petir yang sangat kuat. thunder blast, thundered. Petir yang sangat keras. And the roof shook, the house shook. Too strong. Petir itu sangat kuat sehingga rumah dan atap-atap ikut bergetar. And it was dry season. Itu musim Too kering. dry. Waktu-waktu itu adalah musim kering, sangat There was kering. no cloud up there. It was Tidak so ada, clear. sama sekali tidak ada It was awan. 8 a.m. in the morning. Itu jam 8 pagi. I was planning to go out and go to church and hide in there.
Saya berencana untuk pergi ke gereja, sembunyi di sana. because I didn't want to stay in my house. My neighbors kept checking on me. They thought I was suffering from AIDS. So they would check on me every time to see when am I dying. Saya mau sembunyi di gereja karena apa? Tetangga saya setiap hari ngecek apakah saya baik-baik saja. Mereka mengira saya kena AIDS. I would stay in the church and come back in the night. Saya berencana untuk tinggal di gereja pagi itu dan kembali pada malam harinya. But I mean, Tapi maksud saya, the glory of God kemuliaan Tuhan came down. turun. The glory of God came down. Kemuliaan Tuhan turun To this day, sampai hari ini. to this day, Sampai hari ini. in some place, Di tempat-tempat tertentu. even here, Bahkan di sini. it's not impossible. It shouldn't surprise you. Tidak ada yang mustahil. Tidak perlu saudara terkejut. If I'm preaching like this, Ketika saya sedang berkhotbah and then seperti ini, suddenly you just see the cloud flowing in here. dan tiba-tiba saudara It has melihat happened. It happens. itu terjadi begitu saja. But it started that morning. Tapi itu dimulai pada pagi-pagi itu. It started that morning. Awan itu dimulai dari sejak pagi itu. Hallelujah. Haleluya. But I was in prayers. I was in prayers. Saya Long time. berdoa untuk waktu yang lama. Di waktu itu saya berdoa untuk waktu yang lama. If there is glory of God that we will see, we should pray. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, kita We should harus fast. berdoa, berpuasa. We should worship. Kita harus menyembah. We should wait. Kita harus menunggu. Not just coming and pray, oh Father. And then you walk out and go, stay. Jangan hanya sekedar berdoa kemudian berkeliling bahasa roh, lari sana lari sini berdoa bahasa roh untuk beberapa Sit waktu down kemudian and saudara wait. pergi. Pray as you wait. Duduk tenang berdoa saudara. Tunggu Tuhan. As you fast, you wait. Ketika saudara berpuasa, saudara menunggu. Wait for God's direction. Menunggu arahan Tuhan. From that day, Dari sejak hari itu, my life has never remained the same. hidup saya tidak pernah sama lagi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. My life has never remained the same. Hidup saya tidak pernah sama lagi. I speak to you. Saya berbicara kepada saudara. Pray. Berdoa. If your business is going down, pray. Kalau bisnis saudara sedang turun, If you're failing in class, pray. Kalau saudara sedang turun levelnya di kelas, berdoa. You pray and read your books. Berdoa, baca lagi bukumu. If you have any challenge, pray. Kalau punya tantangan, masalah, berdoa. And as you pray, wait. Don't just run through prayers. Wait, pray. Say what you mean from your heart. And wait, and mean it. Saat saudara berdoa, jangan pengen cepat-cepat selesai. Doa sampai itu keluar dari hati saudara yang terdalam. Seperti saudara betul-betul keluar dari hati yang terdalam. Hallelujah. Haleluya. I have a photo. Saya punya foto, I was preaching somewhere. saya berkhotbah di sebuah tempat. And I was standing, I had seen a vision. So I was telling the vision I had seen. Saat saya berkhotbah, saya sedang menceritakan mengenai vision atau penglihatan yang saya lihat. And I was leaning on the platform like this. Ketika saya berkhotbah, saya sedang menyondongkan badan saya di mesbah seperti ini, di platform. As I was telling the vision. Ketika saya sedang menyampaikan I was like penglihatan this. itu, posisi saya, postur saya seperti ini. And then Dan kemudian there was a cameraman who was right behind there. ada kameramen yang ada di belakang. He was holding a camera. Dia memegang kamera. So I was seeing him looking at me with the seriousness with the people who are with him there. Saya melihat kameramen itu melihat kepada saya secara serius bersama-sama dengan beberapa orang yang ada di daerah itu. And so he would change position and then take. And
And then he Dengan looks. serius dia mengatur And then he posisi takes. kameranya, kemudian dia mengambil kamera. Dia melihat kepada saya dengan sangat serius. I was dressed Saya and standing, leaning like this. saya memakai baju dengan corak tertentu dan saya dengan posisi seperti ini. So, but there was another me. Tapi kemudian ada saya yang lain Who was standing here. yang I berdiri. was there. Another one. And the cameraman captured. Ada saya yang lain yang berdiri di panggung di sisi sebelah sini dan kameramen itu menangkap ada Pastor James di sisi sebelah And this sini one was dan di standing sana. upright. Exactly dressed the way I was there. Dan di tempat yang lain dia menangkap ada Pastor James yang lain sedang berdiri dengan tegak. So they sent me the photo after the service. Jadi mereka mengirimkan kepada saya foto And they itu asked me, what's the meaning of this? setelah ibadah selesai dan bertanya, apa artinya ini? And I said, what does it mean? Apa artinya ini? You took the photo. I don't know what it means. You took the Pastor photo. James kembali bertanya, kamu ngambil gambar, maksudnya apa? Hallelujah. Haleluya. I mean, Maksud saya, that's the grace. itu anugerah. 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 We can activate it in our lives Kita bisa mengaktifkannya di dalam hidup kita. by prayer. Lewat doa. By prayer. Lewat doa. I speak to everyone here. Saya berkata kepada setiap orang di sini. If you have dreams, Kalau saudara punya mimpi, if there's something you're waiting for and Sesuatu. waiting upon God to do it for you, sesuatu yang saudara nanti untuk Tuhan kerjakan, it's possible itu mungkin terjadi saudara. if you pray Kalau saudara berdoa in the name of di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. It's possible. Sangat mungkin. It's possible. Itu mungkin. And if you've been failing in anything, Sekalipun saudara gagal di dalam semua hal, from today, mulai hari ini, let's pray mari kita berdoa. and believe Mari berdoa, percaya for a multiplication. untuk multiplikasi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Let the Lord multiply your prayer life. Biarkan Tuhan Multiply your work. melipat gandakan Multiply kehidupan your doa joy. saudara. Multiply your peace. Melipat gandakan Multiply your sukacita, success. damai sejahtera, Let kesuksesan. everything about you be multiplied. Kiranya semua In hal the tentang name of saudara Jesus. dimultiplikasi di dalam nama Yesus. Everything about you Semua tentang that saudara is good yang baik in God, di dalam Tuhan, let it be multiplied. biar dilipat gandakan. Let the joy of God be multiplied in you. Biar sukacita Tuhan Let the dimultiplikasi. peace of God be Biar multiplied damai in you. sejahtera Tuhan dilipat gandakan. Let the dalam strength of prayer Biar be kekuatan Tuhan multiplied. dimultiplikasikan. The power of prayer Kuasa Tuhan be dilipat multiplied gandakan. in your heart. Dilipat gandakan dalam hidup. Let the vision, spiritual vision, be multiplied. Biar visi rohani dimultiplikasi dalam hidup. Let your desire, let your hunger for God be multiplied. Biar apa yang jadi keinginanmu, haus akan Tuhan dimultiplikasikan dalam hidupmu. Let the Lord multiply Kiranya the Tuhan opportunities melipat before gandakan you. kesempatan demi kesempatan buat hidup. Let the doors open before you. Biar pintu-pintu dibuka buat Let your saudara. blessing be multiplied. Biar berkat-berkat dilipat Let the gandakan gates dalam hidup. open, double multiplication in the name of Jesus. Gerbang-gerbang double porsi terbuka, termultiplikasi. Let your dalam nama. life be Biar multiplied. Hidupmu dilipat Let your gandakan. energy be multiplied. Energimu dilipat gandakan. Let your hope be multiplied. Hope. Pengharapan saudara dilipat gandakan. Let your good health be multiplied. Kesehatan saudara dilipat gandakan. Let your appetite be multiplied for those who have no appetite. Keinginan saudara untuk makan dilipat gandakan buat yang tidak kepengen In the makan. name of Di dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus.
In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. Let your fasting be multiplied. Kiranya puasa saudara dilipat gandakan. Let the encounters of the Lord be multiplied in your life. Biar perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan dilipat gandakan I dalam hidup. declare multiplication. Saya deklarasikan multiplikasi. And I release multiplication. Saya lepaskan multiplikasi. Let your customers be multiplied in your business. Biar customer saudara dimultiplikasi. I release multiplication. Saya lepaskan multiplikasi. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Let your finances be multiplied. Biar keuangan saudara dimultiplikasi sama In Tuhan. Jesus' name. Dalam nama Yesus. I release multiplication. Aku lepaskan The multiplikasi. grace of multiplication. Anugerah multiplikasi. The power of Kuasa multiplication. multiplikasi. Lord, I declare multiplication. Tuhan, aku deklarasikan In multiplikasi. Jesus' Di dalam name. nama Yesus. Let there be multiplication. Kiranya terjadi multiplikasi. I release multiplication Aku lepaskan multiplikasi. in your business, Dalam bisnis, your customers, customer, your contacts, kontak-kontak your saudara. connections. Koneksi-koneksi. Let you be multiplied Kira Multiplication. Multiplikasi. in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. You will see it. Saudara akan melihatnya. Amen. Amin. You will see it. Engkau akan melihatnya. There's going to be multiplication. Akan terjadi multiplikasi. There's going to be multiplication. Akan terjadi multiplikasi. I told Yosia today Saya berkata kepada Yosia hari ini, on Friday morning, hari Jumat pagi, the Lord Tuhan, visited me in my room Tuhan mengunjungi saya hari in the Jumat hotel pagi, di hotel, room. di ruangan hotel saya. I was asleep, Saya sedang tidur. and then someone tapped me, Tiba-tiba seseorang nepuk saya. and I woke up, Kemudian saya bangun. and I saw no one, Saya tidak melihat seorang pun. and I wondered who touched me. Saya bingung siapa yang nyentuh saya, siapa yang nepuk saya. And then shortly, Dan sesudah itu, as I was still wondering, ketika saya sedang mengira-ira, someone spoke to me seseorang berbicara in a loud voice. dengan suara yang keras. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. And now I speak to you. Jadi sekarang saya berbicara kepada saudara. This is what the Lord says. Ini yang Tuhan Multiplication. multiplikasi, Multiplication. multiplikasi, Multiplication. multiplikasi, Multiplication. multiplikasi. I don't know what you're going through. Saya tidak tahu apa yang You sedang see saudara it. alami. Saudara akan You see the Lord multiply you. saudara akan melihat Tuhan Not in a long multiplikasi. period, just within a short time. Enggak, tidak membutuhkan waktu yang lama. And a short sebentar. time means it will begin right away. The Lord is going to multiply. Sebentar artinya sebentar, saudara. Enggak butuh Multiply, waktu lama. multiply, Mulai hari ini Tuhan akan multiply. memultiplikasi. I release it, I Aku declare. lepaskan, aku Multiplication. deklarasikan. Multiplikasi. Multiplication. Multiplikasi. Multiplication. Multiplikasi. Multiplication. Multiplikasi. Lord, I release Tuhan, multiplication. aku lepaskan Let there be multiplikasi. multiplication. Biar terjadi Multiplication. multiplikasi. Multiplication. Multiplikasi. Multiplication. Multiplikasi. I declare multiplication. Aku deklarasikan In Jesus' multiplikasi name. di dalam nama Yesus. Multiplication Multiplikasi. of your joy, of your peace, Sukacitamu, of your damai victory, of your sejahteramu, success, kemenanganmu, of suksesmu, open doors. pintu-pintu Multiplication terbuka. I declare Multiplikasi aku to you deklarasikan in the name of Jesus. untuk saudara di dalam nama I Yesus. release Aku multiplication. lepaskan multiplikasi. Let your ministry Biar be pelayananmu multiplied in power. Let the penuh operation in your dengan life be kuasa. multiplied. Biar Let the anointing be biar multiplied. pengurapan Let the dimultiplikasi. strength be multiplied. Kekuatan dimultiplikasi. Intercession be multiplied. Doa syafaat The dimultiplikasi. numbers be multiplied in the name of Jiwa-jiwa Jesus. dimultiplikasi di I dalam nama declare Yesus. multiplication. Aku deklarasikan multiplikasi. Multiplication. Multiplikasi.
In Jesus' Di dalam name. nama Yesus. Let there be prayers. Biar ada doa-doa. Let there be prayer warriors. Biar ada Let pahlawan-pahlawan there be doa. intercessors. Biar ada pendoa-pendoa Let them syafaat. pray like never before. Biar ada doa-doa yang tidak Let the seperti grace of sebelumnya. multiplication in the Biar power, anugerah multiplikasi in the prayer, datang in the dengan fasting, kuasa. be released. Doa, puasa In Jesus' name. dilepaskan dalam nama Yesus. Amen. Amin. And now I pray against every sickness. Sekarang saya mau berdoa untuk semua sakit penyakit. I rebuke every sickness. Someone, you have a problem in your leg, in the lower joint here, in the ankle. Saudara, ada seseorang di tempat But it ini also affects your thigh a little bit, but more ada intense masalah down. di kaki bagian bawah, ankle, I tapi pray juga di paha. in the name of agak sebagian Jesus. atas. Aku berdoa di dalam nama Yesus. If you're watching us, Kalau engkau sedang menonton, may the Lord heal you from wherever you are. kiranya Tuhan menyembuhkan saudara I dimanapun release saudara the berada. healing glory of God. Aku lepaskan Let the presence of God, kesembuhan. Aku let the kiranya power of God biar hadirat Tuhan, kuasa be Tuhan released. dilepaskan. Let there be healing Biar terjadi in kesembuhan the name of dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Let there be healing. Biar terjadi kesembuhan. Let there be healing. Terjadi kesembuhan In Jesus' name. dalam nama Yesus. Right deep in my heart, I hear the Spirit emphasize Dalam hati saya yang terdalam, saya mendengarkan Roh Tuhan itu something new menekankan in this place. sesuatu yang baru In this di place. tempat ini. There's going to be something new. Akan ada sesuatu yang baru di tempat ini. Something new. Sesuatu yang baru. We will see it. Kita akan melihat. We will see multiplication. Kita akan melihat multiplikasi. We are going to see a fresh Kita move akan of the melihat Spirit in this place. Kegerakan yang segar dari Roh Tuhan. We are going to see a fresh move of the Holy Spirit Kita in this akan melihat place. kegerakan yang segar dari In Roh this Kudus place. bergerak di tempat ini. Not for one day, Tidak hanya untuk satu not hari. for a week. Tidak hanya untuk satu It's minggu. going to be a move Itu akan It's menjadi going to sebuah stay kegerakan. Itu akan in the menetap name of di Jesus. dalam nama Yesus. There is something that is about to begin. There's something that is about to erupt. Sesuatu yang akan dimulai this bergerak place. di tempat ini. Something is about to break out, Sesuatu akan break atau and it's going to mulai. stay. Dan akan The tetap move of the tinggal. Holy Spirit Kegerakan dari Roh in the Kudus name of di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Tuhan Yesus. In the name of Di dalam nama Jesus. Tuhan Yesus. Lord, glorify your name. Tuhan permuliakan namamu. Father, glorify your name. Dimuliakanlah namamu. Lord, glorify your Tuhan, name. dimuliakanlah namamu. Lord, glorify your name. Dimuliakanlah namamu. Glorify your name. Dimuliakanlah namamu Tuhan. In Jesus' name, Dalam nama Tuhan Yesus. we will be more stronger. Kami akan We are lebih moving kuat. into a dimension of fresh strength, Kita memasuki dimensi yang baru, kekuatan yang baru like we have never seen before. yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Fresh move of the Spirit in this place. Kegerakan Roh Tuhan yang segar di tempat ini. There is a spiritual dimension Ada that the dimensi, Lord is about to break out in this place. ada dimensi roh yang akan seperti terbuka break di tempat ini. Hallelujah. Haleluya. It's going to move. It's going to blow. The Spirit of God is going to move here. Roh Tuhan Like itu akan never. bergerak. You've seen before. Saudara mungkin You've pernah dreamt melihat, of things. pernah memimpikan hal You've itu. seen visions. Saudara pernah melihat penglihatan, Prophets are prophesied. nubuatan-nubuatan, But the season has come. tapi ini The time has musimnya. come. Waktunya sudah tiba. The time has come. Waktunya sudah tiba. Something is about to happen. Sesuatu akan terjadi. Something is about to break out. Sesuatu akan terbuka. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. It's going to be. Akan terjadi. I see it. Saya melihatnya. I feel it. Saya merasakannya. And I understand it. Dan saya mengerti akan hal itu.
And the only thing I can do is to say it to you. It's going to happen. Yang bisa saya lakukan adalah berkata kepada saudara, itu akan terjadi. Can't you perceive it? Bisakah saudara menangkapnya? Do you see it? Bisakah saudara melihatnya? Do you feel it? Bisakah saudara merasakannya? In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. A great move Kegerakan of the yang Holy besar Spirit. dari Roh Kudus. I pray. Saya berdoa, Prepare yourself persiapkan to be dirimu part of it. menjadi bagian dari hal itu. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Yes. Ya, Yes. ya. Amen. Amin. Let's stand up. Mari bangkit berdiri. I'll hand over. We hand over. We hand over. Yes. Wow. I don't know what to do. I just feel Saya that's nggak tahu enough. Saya nggak tahu apa yang mau saya lakukan. Saya merasa cukup. That's enough. Enough. I don't know. But I just feel I've said it. Saya cuma merasa saya sudah see. saya sudah sampaikan, saya melihatnya And I feel it. dan saya merasakan itu. And there is no way I can emphasize it beyond. Saya tidak bisa menekankan ini lebih jauh lagi. But it is just like that. Seperti itu, saudara. I pray the spirit of prayer comes on everyone here. Saya berdoa roh doa itu turun kepada setiap The saudara. spirit of worship. Roh pemuji penyembah. The spirit of depth Roh kedalaman come upon everyone here. datang dalam hidup setiap orang di tempat ini. Lord, we pray tonight. Tuhan, kami berdoa malam ini. Let our eyes see. Biar mata kami melihat. Let our ears hear Biar telinga kami mendengar. what we've not heard before. Apa yang belum pernah kami dengar sebelumnya. What we've not seen Apa before. yang belum pernah kami lihat. Let our eyes see. Biar mata kami melihat. And let our ears hear. Biar telinga kami mendengar. Glorify your Son. Dimuliakanlah namamu Tuhan.